Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, on va travailler comment transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. كيف يمكن تحويل جملة إخبارية إلى جملة استفهامية. وهنا رحنا شفنا هذا السؤال في المقرر أو لا الإطار المرجعي ديال المستوى السادس، يعني غيتحط سؤال في الامتحان فيما يخص مادة لا grammaire. Comment transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. Hier, j'ai déjà expliqué la méthode de travail concernant les questions et les indices posés dans le contrôle de la 6e année normalisée. Et aujourd'hui, je vais commencer, Inch'Allah, les indices et les consignes qu'on a déjà. Comment on va les expliquer. وغنبداو بأول درس concernant la grammaire. Comment transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. ندوزو دابا الأعزاء التلاميذ كيفاش نحول جملة déclarative en phrase interrogative. عطيت المثال الأول: علي reçoit une invitation. علي تلقى واحد الدعوة. هذه جملة إخبارية phrase déclarative. هنا غادي نحولوها لا phrase interrogative par 3 façons. عندنا 3 طرق. كاين أول طريقة كتبقى الجملة نفسها وكنديرو point d'interrogation. علي reçoit une invitation. علي reçoit une invitation. ركزوا بزاف أعزائي التلاميذ على لو point d'interrogation. Elle est obligatoire. كتسمى هاد الطريقة l'intonation. L'intonation رنة. L'intonation. Deuxième façon, chers élèves, est-ce que علي reçoit une invitation؟ يعني الجملة كنبداها بأسكو وتنكتب الجملة اللي كانت عندي كاملة. Bien sûr, je n'oublie pas le point d'interrogation à la fin. Alors, هنا la façon الثانية هي est-ce que. La troisième façon, chers élèves, علي reçoit-il une invitation؟ كيف كتشوفوا أعزائي التلاميذ هنا le verbe جا قبل le sujet كيتسمى l'inversion du sujet. يعني الفيرب كيسبق السوجي. l'inversion du sujet. هنا واخا كتبنا عالي ودرنا لو فيرب reçoit كندير واحد تيغي وعالي باش نقدر نعوضها بإيل. علي reçoit-il une invitation؟ alors شحال من فاصون لقينا الشيخ زلاف؟ لقينا 3. لقينا 3 façons. La première, chers élèves, l'intonation. La deuxième façon, introduire la phrase par est-ce que. كنبدا الجملة est-ce que. La troisième façon, chers élèves, هي l'inversion du sujet. الverbe كيسبق le sujet ديال. نشوفوا الجملة الثانية chers élèves. Nous sommes en classe. Nous sommes en classe. هذه جملة إخبارية déclarative. غادي نحولوها حتى هي la phrase interrogative par 3 façons. Nous sommes en classe. Nous sommes en classe. هذه الطريقة السهلة. كنخلي الجملة هي نفسها وكنديرو point d'interrogation كتسمى هذه l'intonation. Deuxième façon, chers élèves, est-ce que introduire la phrase كنبداو الجملة ب est-ce que وتنكتب الجملة اللي كتكون عندي. Est-ce que nous sommes en classe? Est-ce que nous sommes en classe? Le point d'interrogation à la fin est obligatoire. Maintenant غنديرو l'inversion du sujet. sommes-nous ها هو السوجي ها هو لو فيرب تنقلب البلايص ديالهم. sommes-nous en classe وما تنسوش واحد تري دونيون واحد تيغي بين لو فيرب و لو سوجي كوم كوا اننا انفيرسيناهم شونجينا لا بلاص ديالهم. sommes-nous en classe. فوالا chers élèves هادو هما 3 طرق كيفاش كنحول الجملة déclarative en phrase interrogative. خاصني نميتريزيهم مزيان وغندوزو لدابا l'exercice d'application. Alors, chers élèves, l'exercice d'application qu'on a maintenant transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives. هنا في السؤال الأول عطيتكم جمل déclarative وحنا غنحولوهم الانتروغاتيف على حسب الشرط اللي عطياكم. ليلى recopie sa leçon. هنا بغينا غير l'intonation. Les travaux sont achevés. هنا بغينا l'inversion du sujet. Tu es content. هنا بغيناكم تبداو ب est-ce que. La deuxième question, chers élèves, pose la question par 3 façons. يعني هنا خاصني نكتب 3 الفاصون اللي عندي. L'intonation, est-ce que et l'inversion du sujet. La phrase qu'on a, chers élèves, la maman prépare le dîner.
La maman prépare le dîner. Alors هنا أعزائي التلاميذ يمكن لكم توقفوا لا فيديو وتخرجوا تاخدوا ورقة وقلم وتخرجوا التمارين بجوج ومن بعد دوزوا معايا la séance de la correction qui sera maintenant Inch'Allah. Alors, chers élèves, pour la première question, on a Leïla recopie sa leçon et l'intonation. L'intonation, أشنو قلنا فيها؟ كنخليو الجملة نفسها وكنديرو point d'interrogation وكنقراها بالسؤال. Leïla recopie sa leçon. Leïla recopie sa leçon. La deuxième phrase, on a les travaux sont achevés وهنا بغينا l'inversion du sujet. راه واخا عندكم هاد السوجي هنا وها هو لو فيرب هنا وهنا كندير حداه واحد لو pronom personnel complément. Pardon, sujet. Par quoi je peux remplacer les travaux? Par il. Et dans le cas où les travaux sont-ils achevés? Les travaux sont-ils achevés? ومني كنقلب le verbe مع le sujet ديالو كندير واحد le trait d'union. D'accord? Alors la troisième phrase, on a tu es content. On va commencer par est-ce que. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Bien sûr, chers élèves, le point d'interrogation est obligatoire. Passons maintenant, chers élèves, à la deuxième question. Pose la question par trois façons. La maman prépare le dîner. بدينا بلانtonation. La maman prépare le dîner. دزنا est-ce que. Est-ce que la maman prépare le dîner? هنا دابا غندوزو l'inversion du sujet. La maman prépare-t-elle le dîner? هنا كيف كتلاحظوا أعزائي التلاميذ la maman غادي نعوضها بال وبما ان لو فيرب بريبار كيسالي بفويال و ال كتبدا بفويال اذا هنا كنديرو تي. هاد التي امتى كتكون؟ مني كيسالي لو فيرب بفويال وكيبدا ليا لو برونون بيرسونيل سوجي تا هو كيبدا بفويال كنديرو هاد التي حيت مكنش نقول لا مامون بريبار ال. La maman prépare-t-elle le dîner? Voilà, chers élèves, je viens de terminer ma séance d'aujourd'hui concernant comment transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me l'envoyer dans mes commentaires. Merci. Au revoir.